मीटिंग घेतल्या. आता 4:30 नॉर्थ गोवा DOची मीटिंग चालू हा. 4 नोव्हेंबर 2025 च्यान एन्युमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हे चालू जातले फ्रॉम रिस्पेक्टिव BLOs. फ्रॉम 4th November till 4th December 2025 this enumeration forms will be given to each and every voter of Goa. आता तातून दोन प्रोविजनां आसा की प्रत्येक वोटर आपले एन्युमरेशन फॉर्म हे डावनलोड करपाक शकता आणि ऑनलायन तो ते सबमिटूय करपाक शकता. दुसरे ऑफलायन जे एन्युमरेशन फॉर्म आसा ते प्रत्येक BLO प्रत्येक वोटरा कडेन वचून ते फील करून सबमीट करतलो. आता हातूंत भितर म्हाका दिसता सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक जे BLAs अपॉइंट करपाक जाय. आय थिंक वी वील हॅव टू प्ले अ व्हेरी important role in this SIR because we have to act like a vigilant. बिहाराक आमी पळयलें की 65 लाख लोकांक इलेक्ट्रोल रोलांतल्यान डिलीट करून उडयले. आमचे लिडर राहुल गांधीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दाखयलें की बँगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशा पद्दतीन थंय डुप्लिकेट वोटर्स आशिल्ले. गुरप्रीत सिंग डांग म्हणटा ताणें एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4दा वोटींग केलां. So I think all these things which are there, that as a responsible political party, आमकां ह्या फावट vigilant जावचें पडटलें. Now there is a chance where we have to actively participate in this. आणि जे एन्युमरेशन फॉर्म जे आतां प्रत्येक वोटराक जे सबमीट करपा जाय ताचेर आमकां दोळो दवरचो पडटलो. आतां हातून लास्ट SIR गोंयान जाल्लो तो 2002 जाल्लो. Now one thing is what they have said is 2002 जे इलेक्ट्रोल रोलार जे आशिल्ले तांक आनी जांचे नांव आतां परत 2025च्या रोलार जे आसा तातूंत तांकां चडशे डॉक्युमेंट्स दिवपाची गरज ना बिकॉज दे वर ऑलरेडी देर. आतां 23 वर्सां जालीं. 23 वर्सांनी परत रिविजन जाता. जे लोक 2002च्या रोलान ना तांकां 13 डिफरंट डॉक्युमेंट्स दे हॅव आस्क्ड की तांणी सबमीट करचे पडटले एज अ टू प्रूव दॅट दे आर अ वोटर ऑफ गोवा. वी हॅव रेज सेवरल इश्यूज सेवरल पॉयंट्स जे आमी रेग्युलरली काडत असतात की बोगस वोटर कशे एड जाता. सर्टन ऑर्गनायझेशनान मोर दॅन 100 वोटर्स आर रेजिस्टर्ड. ऑल दीज पॉयंट्स वी हॅव रेज्ड. वी हॅव इवन रेज्ड द पॉयंट वेर समजा गरीब गोंयकार जो गांवांनी रावता तांचे कडेन थोड्या कडेन समजा कागदपत्र ना जाल्यार ताजेर बाबा सोल्युशन कितें. ऑल दीज पॉयंट्स वी हॅव पूट. बट आय थिंक वी ऑल हॅव टू बी व्हेरी विजिलंट. 4 डिसेंबराक जेन्ना वो रोल ड्राफ्ट रोल जेन्ना पब्लीश जातलो 9th डिसेंबर 2025 ड्राफ्ट रोल जेन्ना वो आउट जातलो तेन्ना क्लेम आनी ऑब्जेक्शन घालपाक एका म्हयन्याचो टायम आसा. फ्रॉम 9th डिसेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026 ह्या फेजा भितर जी क्लेम्स ऑब्जेक्शन जी आसा ती घालची पडटली. आनी मागीर जे कोण फॉर्म 7 फॉर्म 8 जे घालतले किंवा फॉर्म 6 आसतले न्यू वोटरांचे तांचे फेज वायज पर्सनल हियरिंग वील हॅपन which will start from 9th December to 31st January and the final roll publication will happen on 7th February 2026. I think that we all have to play a very vigilant role. Also आम्ही पहिले की काल सांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची आणि सांचे ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान जवळ जवळ 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या. This is a violation of Election Commission of India because certain people are EROs. For example, they have transferred this Deputy Collector Ponda, who is a ERO. Deputy Collector North also has been transferred. There are more officers, there are more Deputy Collectors, SDMs. So I think this violation, we have told the Chief Electoral Officer that you immediately ask a clarification from the government of Goa because they have to take their permission first. हे जर तुम्ही 26 तारखेक केल्लें ते वॉज नो इश्यू. पूण जेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सांची प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी प्रमोद सावंत सांचे लोकांक 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर करता मागीर हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की तुमी खंय तरी भिल्या और तुमी खंय तरी कितें तरी गुड्डुलसांव करपाक सोदता. नाजाल्यार कितें गरज पडली की इलेक्शन कमिशन जेन्ना
नोटिफिकेशन काडटा फॉर 12 स्टेट्स, थंय तुमी ट्रान्सफर करता. आतां ह्याच भारतीय जनता पार्टीन वेस्ट बेंगॉलाक कंप्लेन केल्ली आहे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक की देर इज मास स्केल ऑफ ट्रान्सफर ऑफ ऑफिसर्स. सो ही धुगलेपणा, हिपोक्रेसी कित्याक? हेच भारतीय दामू नायकाक हांव विचारपाक सोदता दॅट यू ऑल्सो फायल अ कंप्लेन अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हाव द गव्हर्मेंट हॅज ट्रान्सफर्ड 34 ऑफिसर्स वेन SIR has declared. SIR is a thing where we have seen बिहाराक 65 लाख लोकांक काडले. काय तुम्ही गोंयानूय तेच करपाक सोदता? म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस थिंग. आय अपील टू ऑल गोवन्स दॅट एज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज there are 1725 booths in Goa as per the new SSR 2025. They have told us that they want to add more 5 parts, that is booths. So 1730 बूथ गोंयान जातले. प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की आमी प्रत्येकान म्हाका दिसता ह्या SIR पार्टिसिपेट जावचे पडटले. वी आर हियर टू हेल्प यू. एज काँग्रेस पार्टी वी हॅव BLAs all across 40 constituencies. There are other political parties where they will also have. I request everyone, we are here to help you. Let's get a clean electoral roll for the people of Goa. कित्याक गोंयकार जर तर ह्या रोलान जर तर उरले जाल्यार आमचे गोंय प्रोटेक्ट जातले. हे पळय आतां आमी इतलो तेंप जे झगडटात की हे भायले लोकांनी येवन गोंय काबार केलें. आय थिंक दिस इज वन एक्सरसाइज वेर वी ऑल गोवन्स हॅव टू कम टुगेदर. लेट्स पार्टिसिपेट इन दीस SIR. घरा बसून रावले म्हणून जावचें ना. 2 months आय थिंक डेडिकेटली. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of November 2025 विच विल एंड ऑन 4th of December 2025. सगळ्यां कडेन मागता की तुमी ह्या एन्युमरेशन फॉर्माक डावनलोड प्रत्येक वोटरान करचें. जाका कळना, जाचे कडेन जायना, आमी आसात हांगा तुमकां हेल्प करपाक. बट वन्स अगेन बिफोर आय कन्क्लूड आय वॉन्ट टू आस्क द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय हांव एक्चुअली जेन्ना आमी हो प्रश्न थंय विचारपाक गेले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह गेलो सेईंग आनीक मिटींग आहा म्हणून. अदरवायज आय वूड हॅव आस्क्ड हिम. आय वॉन्ट टू आस्क दामू नायक that Bharatiya Janata Party West Bengal has filed a complaint yesterday to Election Commission of India saying that there is mass transfer of officials. जाल्यार गोंयान हें कशें जालें आनी हें तांची कंप्लेन कॉपी ही तांणी काल फायल केल्या. हांगा प्रमोद सावंतान मास स्केल ऑफिसर ट्रान्सफर केल्ले आसा. सो दामू नायकान म्हाका दिसता कंप्लेन फायल करची बिफोर इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया रिप्रेझेंटेटिव्ह CEO गोवा की हांगा कितें तरी गुड्डुलसांव आसा, कितें तरी गडबड करपाक सोदता म्हणून ह्या ऑफिसरांक 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केले. ताणें आज पळय प्रेझेंटेशन दिलां. त्या प्रेझेंटेशनान फर्स्ट ताणें आमकां फर्स्टूच दिले ताणें प्रेझेंटेशनाची पेज नंबर 1 एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्टर इफ सिटीजनशीप ऑफ इंडिया. हे हेज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून सांगता ताणें. सो ताका आमी प्रश्न केलो की बाबा तुवें आमकां प्रेझेंटेशन दिलें आनी तुवें सांगलें की एलिजिबिलिटी ऑफ अ वोटर हेज टू बी फर्स्ट दॅट ही हेज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. देर आर सर्टन people who are non-citizen of India have been registered as a voter in Ponje, where we are now having the meeting. In Ponje constituency, they are registered. So he has told us that in this SIR, all these things will come out. We will be vigilant. We will be filing Form 7, Form 8 on this. So म्हाका सगळ्या कडेन गोंयकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमकां समज जर तर अशें कितें जर दिसता डिस्क्रिपन्सीज, प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटीस. We are there to help you. आणि म्हाका दिसता एज अ सिटीजन वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग इट आउट. BLOचेर कितें एक्शन जालें दिसता न्हू नेपाली तो तांकां विचार. हाव कॅन आय टेल यू एक्शन जालें की ना ती. ओके फॉलोअप करूंक जाय न्हू ती. फॉलोअप करूंक जाय आशिल्ली. कितें ती आमचे फॉलोअप चालू आहा. आय एम प्रॉमिसिंग यू टुडे आय विल मेक शुअर दीस वोटर्स आर डिलीटेड. आतां ते ऑफिसराचेर एक्शन जालें काय ती इलेक्शन कमिशनान पळोवपाची. जेन्ना ताका प्रश्न केला अरे सी नाव these BLOs, who are these BLOs? BLOs are all the government servants who are there, mostly linemen, electricity, PWD चे थंय आसा. They should put some qualified people for this. There has to be some qualified people. ते काढले आणि मागीर तो यारो आहा ताजे कडेन full response. This time we are going to be vigilant. We have told them and they have also realized that we are vigilant because we have asked them several questions for something which they said okay we'll revert to you. Okay, thank you.
बोगस वोटर डिलीट केल्या, हे गोंयाकूय वोट करता आनी दुसरे स्टेटींनी करता, ते जी तुमी इनिशिएटीव घेतले ते डिलीट करपा खातीर? पहिली गोष्ट म्हटल्यार आज गोंयान 1725 बूथ आसा. आता हो SIR जो चालू जाता पळय तो 1725 बुथांचेर चालू जाता. फर्स्ट थिंग इज दॅट की आता SIR चो मेन मनीस कोण इज द BLO जो अपॉइंटेड बाय गव्हर्मेंट. आता ते जर आमी चॅक करतले की बाबा ते वोटर तूं सांगता तशें सारकें आसा की दोन राज्यान आसा काय ते खंयच्यान आयल्या. आय कॅनॉट टेल यू एवरीथींग बट वी हॅव रेज्ड लायक लास्ट टायम आमी मडकय मतदारसंघाचो एग्जाम्पल हांवें दिलें तांकां की जेन्ना आमी एका हावस नंबराक सांगलें की बाबा हो हावस नंबर आनी थंय 100च्या वयर वोटर रजिस्टर आहा. सांजची पंचायत उठली सेंग आपूण सांगता तें घर कोणाचें सेंग सनातन धर्माचें सनातन संस्थेचें म्हणून. We are not, I told him, we are not here against any religion. But we asked him that can a संस्था like this register a voter? कित्याक साधक जे आसा ते कोण 15 दिसा येता, 1 म्हयन्या येता, 2 म्हयने साधना करून वता न्ही रे. पूण बाबा आर दे qualified to be a voter of Goa? So there are certain questions we have asked them which they have clarified. Now it is up to us to be vigilant and get those things corrected. हे पळय SIR पळय जाता. आमी आतां आमचो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बूथ मॅनेजमेंट वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 1 year ऑन दीस. बूथ मॅनेजमेंट प्रत्येक बुथाचेर वी आर वर्किंग. टुडे वेन दीस SIR हॅज कम इन टू पिक्चर वी आर फुल्ली रेडी. ताणें ताका दुसरो प्रश्न विचारलो की काल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीचेर तांणी गोंयान 1725 बूथ दाखयल्या आनी BLA दाखयल्या 669. I asked him, Baba, आमी BLA सबमिट केल्ले आसा all 40 constituencies. There are other political parties who must have also submitted. So minimum 1700 आसपाय नाशिल्ले थंय. So they have told us that now they will rectify, they will check what applications, how many constituencies, how many parts they have got, and they'll update. I don't want to name anyone, but people who are serious have to be vigilant. आणि ह्या प्रोसेसान पार्टिसिपेट जावया एक्टिवली. कित्याक आतां चान्स आसा. एकदा हे SIR जालें, ड्राफ्ट रोल आयलो, देन 30 days आर देर टू पॉयंट आउट वॉट एवर युआर सेईंग की कोण 1-2 राज्यान आसा, 3 राज्यान वोटींग कार्ड आसा. आय थिंक वी हॅव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दीस. वी हॅव टू बी विजिलंट बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डुईंग एनीथींग. रातयान जर ते 34 ऑफिसराक ट्रान्सफर करता, BJP इज केपेबल ऑफ एनीथींग. लास्ट टायम तुमी एका पणजी मतदारसंघात गेल्ले आनी ते नेपाली वोटर आसा म्हणलें ते कितें जालें आतां? ना सो तो पॉयंट आमी रेज केल्यो मेनली की हे जे हो SIR जो जावपाचो आसा आनी ZP इलेक्शन जावपाचें आसा हो टायम पिरियड ऑलमोस्ट सेम आसा आनी तीच मेकॅनिझम सगळी थंय यूज जातली. BLOs, AEO, ROs आसा ते सगळे थंय इनवॉल्व आसतले. सो हे कशें ते टॅकल करतले काय म्हणून. सो हो एक आमचो मेजर कन्सर्न आशिल्लो जो आमी रेज केलो. ताजेर ते वर्कआउट करता म्हणून सांगलें कारण तांकांय बीन तो लॉजिस्टिकली आनी मॅन पावराच्या दृश्टींतल्यान खूब प्रॉब्लेम जातलो. दुसरी गजाल खुबशे आमचे OCI वोटर्स आसा ताज्या बाबतीन आमी क्वेश्चन केलो कारण आमच्या अंदाजान एक 10-15% तरी OCI वोटर्स आमचे आसतले. तेजे खातीर अजून पर्यंत तर कांयच नोटिफिकेशन येवना म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. सो ते क्लॅरिटी आमकां बेगीन तुमी दिया म्हणून सांगली. लोकांनी मातशें विजिलंट जावपाची गरज आसा अशें आमी सगळ्यांनी सांगलें कारण तुमचें नांव डिलीट जावपाक शकता वोटर लिस्टांतल्यान. जर BLO कितें गुंडलसांव करता जाल्यार आमी आसा, तुमकां भिवपाची गरज ना. तुमी आमचे कडेन येया, तुमकां कितेंय हेल्प करपा जाय, फॉर्म भरपाक हेल्प करपा जाय, डावनलोड करपाक हेल्प करपा जाय ऑर कंप्लेन करपा जाय फाल्यां आनी कोणाचे बाबतींत जाल्यार त्या खातीर आमचे कडेन फूल मेकॅनिझम आसा, आमचे कडेन ट्रेंड मनीस आसा. सो लोकांनी कांयच भिवपाची गरज ना. पूण मातशें सादूर रावा कारण खुबशे वोटर एड जावपाक शकता आनी खुबशे वोटर डिलीट जावपाक शकता. आनी हें करपाक BJP खूब हुशार आसा आनी आमी बाकी कडेन पळयलां. सो त्या खातीर लोकांनी आमचेर सगळ्यांचेर विश्वास दवरचो आनी हें कितें जें SIR आमी चालू केलां, इलेक्शन कमिशनरान चालू केलां ताका योगदान दिवचें इतलें जावं. ZP इलेक्शनाक खंयचें ZP इलेक्शनाक ना तें हांगा लागना न्ही, ह्या हेका लागना. ते स्टेट इलेक्शन कमिशनर पळयतलो. ना पूण वोटर म्हाका दिसता ते रोल ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा मरे. जानेवारी 2025 रोल ऑलरेडी आसा.
ते मॅचच जातले न्ही हे ना हो एनीवेज फेब्रुवारीन Exercise. पब्लीश जातलो न्ही सो हे डिसेंबरान इलेक्शन जातले सो ओवरऑल ताका येवपाच ना लास्ट टायम आरजीएन इनिशिएटीव घेतलेली